бодож үздэг. 그래서요. 하나님이 눈에 보이시지 않는데 Бурхан өөрөө нүдэнд үзэгддэггүй. 하나님이 사람에게 이 성경을 주셨습니다. Гэхдээ Бурхан хүн төрлөختөнд хүнд энэхүү Библийг өгсөн. 우리는 이번 한 주간에 하나님이 사람에게 주신 이 성경을 배울 거예요. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бид Бурханы хүнд өгсөн энэхүү Библийг л судлана. 이 성경이 어떤 책인지를 잠깐 설명을 드려보겠습니다. За тэгвэл энэ Библи гэж ямар ном юм бэ гэдгийг тавьчихсан 이사야 танилцуулъя. 34장에 보면은요. Исая 34-өөс харвал 16절에 이런 말씀이 나옵니다. 16 дугаар ишлэл дээр ийм үг гарч байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Эзний номоос олоод уншигтун тэдгээрээ нэгэн ч алга болохгүй, нэгэн ч ижлээ алдахгүй. Учир нь түүний ам айлдаж сүнсэн тэднийг цуглуулсан юм. 예. 이진이 넘어서 이렇게 돼 있잖아요. Эзний номоос гэсэн байна. 이 세상에 수많은 책이 있습니다. Энэ дэлхий дээр асар олон ном зохиол байдаг. 책의 제목이 있고 책의 저자가 있잖아요. Ном бүрт гарчиг байдаг, зохиогчийн нэр байдаг. 그러죠. Тийм үстэй? 보통 책에 보면 제목이 있고 밑에 그 책 저자의 이름이 있습니다. Дийлэх номноос харах юм бол эхлээд номынх нь гарчиг нь байгаа, доор нь болохоор зохиогчийн нэр дурддагсан 근데 이 байдаг. 성경에는 제목은 있는데 이 저자의 이름이 밑에 없어요. За гэтэл Библиэр болохоор ариун Библи гэсэн гарчиг нь байна. Гэхдээ зохиогчийн нэр дурддагдаагүй. 그죠? 근데 이 이사야 34장에 하나님의 말씀 이렇게 시작하고 있잖아요. Гэтэл Исая 34 дугаар бүлэг дээр эзэн бурхны үгэ гэсэн байна. 이 세상에 유일하게 하나님 말씀이라고 일컬어지는 책이 성경입니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр цор ганц эзэн бурхны ном гэж нэрлэгддэг ном бол энэхүү Библи. 하나님이 사람에게 주신 책이라고 이야기를 하잖아요. Бурхнаас хүн төрлөختөнд өгсөн номоо гэж хэлдэг. 그럼 둘 중에 하나겠죠. Тэгвэл бас л хоёр сонголтын нэг. 사람이 적어놓고 하나님의 말씀이라고 거짓말하는 거든지, Хүн өөрөө зохиож биччихээд энэ бол бурхны үг гэж худлаа ярьдагсан ч 아니면 정말 하나님이 사람에게 주신 책이든지, эсвэл үнэхээр бурхнаас хүнд өгсөн ном уу? 이건 조금만 생각해 보면 알 수 있습니다. Тэгэхээр үүнийг жаахан л бодоод анзаараад харах юм бол ялгах боломжтой. 우리가 어떤 책을 읽어보잖아요. За бид ямар нэг ном зохиол уншлаа. 그러면 그 책을 쓴 사람의 수준을 알 수 있습니다. Тэгэх юм бол тухайн хүнийх нь бичсэн зохиогчийн төвшнийг бид нэр 이 хамгаалж баримжааж 사람이 болдог. 정말 공부를 많이 한 사람이냐, А энэ хүн үнэхээр сурч боловсрсан хүн үү? 아니면 많이 배우지 못한 사람이냐. Эсвэл тийм боловсралгүй хүн үү? 그 책을 읽어보면 수준을 알 수 있겠죠. Тухайн номыг нь уншаад үзэх мөчтөө бид нар бичээчийн хэмжээг мэдэж болно. 그리고 이 성경을 배워보면 이 성경이 사람의 말이 아니라 하나님이 사람에게 주셨다는 수많은 증거를 또 확인해 볼 수 있을 겁니다. Тэгэхээр түүний адил бид нар Библийг судлаад үзэх юм бол энэхүү Библи маань хүний үг бус Бурханаас хүнд өгсөн ном юм байна гэдгийг мэдэж 그래서 байна. 자세히 읽어보라고 돼 있잖아요. Тийм учраас бүр олоод уншигтун гэсэн байна. 자세히 읽어보면 믿을 수 있기 때문에 그렇습니다. Тэгэж олж наривчлан уншиж үзэх юм бол итгэх боломжтой учраас 여기 тэр. 보세요. За үүнээс харъя. 이 성경이 얼마나 유명한 책이냐면 Библи өөрөө хэр алдартай ном бэ гэхээр 전 세계에서 가장 많이 팔리는 책입니다. дэлхийд даяар хамгийн өндөр борлуулалттай ном. 우리가 뭐 이렇게 유명하다고 하는 건 우리도 좀 배워봐야 되잖아요. Одоо алдартай гэж байгаа зүйлсийг бид нар бас мэдчих хэрэгтэй ш тийм ээ. 그죠? 몽골에서는 고비 캐시미어가 제일 유명하니까 그런 거 하나 정도는 있어야 되잖아요. За жишээ нь Монголд бол говийн одоо ноолруу идэлүүд хамгийн одоо алдартай учраас бид нар ядаж нэг говийн ганц самцтай ч юм уу байх хэрэгтэй 그죠? тийм ээ. 우리가 뭐 맛있다고 하는 건 한번 먹어봐야 되고 За тэг хүмүүсийн амттай гэдэг байгаа зүйлийг ганц удаа амсаад үзсэн байх хэрэгтэй. 좋다고 하는 건 한번 입어봐야 되잖아요. Сайн гэдэг байгаа зүйлийг нэг удаа хэрэглээд одоо өмсөөд ч юм уу үзчих 뭐 хэрэгтэй. 아름답다고 하는 데서도 한번 가봐야 되고. Их үзэсгэлэнтэй сайхан газар гэгдэж байгаа газар нэг удаа очиод үзчих хэрэгтэй. 근데 전 세계에서 가장 유명한 책이 성경입니다. За тэгвэл энэ дэлхий дээр хамгийн алдартай ном бол өөрөө энэхүү Библи. 배워보셨습니까? Та бүхэн Библийг судалж үзэж байсан уу? 한 번도 배워본 적이 없죠. Нэг ч удаа сонирхож байгаагүй 예. үстэй. 전 세계에서 가장 유명한 책이고 Энэ дэлхийн хамгийн алдартай ном. 몽골에서도 가장 많이 팔리는 책이 성경입니다. Монголд ч гэсэн хамгийн өндөр борлуулалттай ном. 보통 그렇게 이야기를 하잖아요. Ихэвчлэн ингэж 사람이 이 땅에 태어나서 꼭 한번 읽어봐야 될 책이 있는데 одоо хүн төрсөн л заавал унших ёстой ном гэж бий гэж. 그게 성경이라고 이야기를 하지 Түүн 않습니까? дотор Библи байдаг. Библи юмаа гэж хэлдэг. 그렇게 유명한 책입니다. Ийм л алдартай ном. 약 3,300개 이상의 나라의 언어로 번역이 되어 있습니다. Тэгэхээр одоогийн байдлаар 3300 давсан хэл дээр орчуулагдсан буулгагдсан байна. 불경은 한 50개 정도 언어로 번역됐다고 하잖아요. За буддын судрууд бол нэг 50 орчим хэл дээр орчуулагдсан байдгаа гэж үздэг. 전 세계에서 가장 많은 나라의 언어로 번역이 되어 있습니다. Библи хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан ном. 그리고 더 놀라운 걸 하나 보여드릴게요. За бүр илүү гайхалтай нэг зүйл харуулъя. 우리는 성경을 믿고 교회를 다니는 사람들을 어떻게 생각하냐면 Бид нар Библиэд итгэж сүмд явдаг хүмүүсийг дотроо юу гэж боддог вэ гэхээр 가난한 사람, ядуу хүмүүс, 못 배운 사람, боловсралгүй хүмүүс, 시간 남는 사람. их цаг зав тайвалсууд. 그런 사람들이 성경 믿고 교회 다닌다고 생각합니다. Тийм л хүмүүсийг Библиэд итгэж сүмд явдаг гэж бид нар 뭘 ойлгодог. 얻기 위해서 교회 나간다고 생각하잖아요. Сүмээс ямар нэг юм авах гэж сүмд явдгаа гэж бид ойлгодог. 사람이 얼마나 할 일이 없고 어리석음이 교회 다니냐고. Ямар хийх юм олдохгүй тийм мунхаг тэнэгтэй одоо сүмд явах вэ гэж ярьдаг. 몽골에도
몽골에 종교가 있는데 Монгол дүрдэл өөрсдийн маань шашин гэж байхад 왜 하필이면 외국 종교, 외국에서 들어온 종교 믿느냐고 이런 이야기들도 많이 하지 않습니까? яахлаараа явж тийм харин шашинд итгээд явдаг байна гэж хүмүүс ярьдаг. 제가 지금 몽골에서 14년째 선교하고 있는데요. Би одоо Монголд 14 дэх жилдээ сайн мэдээ тунхаглан амьдарч байна. 2007년에 처음에 이제 볼강에 제가 갔을 때 있잖아요. 2007 онд анх би Монголд ирээд Булган аймагт очсон. 말 그대로 가난한 사람들이 참 많이 왔습니다. Үнэхээр тийм ээ, яг ядуу хүмүүс л ирсэн сүмд маань. 뭘 좀 어딜 볼까 이런 사람들이 많이 왔어요. Ямар нэгэн зүйл олдохгүй юм болов гэсэн шинжтэй. 공짜로 이렇게 성경을 나눠줬습니다. Библийг үнэгүй тарааж өгсөн. 예, 그럼 그거 다른 데 가서 몇천 투구를 주고 팔아 먹더라고 보니까. Тэгсэн чинь өнөөх Библийг авч яваад хэдэн мянган төгрөгөөр зарж байгаа юм. 처음에 그런 사람들이 많이 왔었죠. Анхандаа тийм хүмүүс тийм ээ ирдэг байсан. 예. 그래서 지금도 몽골의 많은 사람들은 교회를 그런 곳이라고 생각합니다. Тэр үед тийм байсан болохоор одоо ч гэсэн хүмүүс сүм чуулган гэхээр ингэн л ойлголттой байдаг. 가난한 사람, Ядуу хүмүүс очдог, 못 배운 사람, боловсралгүй хүмүүс 그런 цугладаг. 사람들이 가는 곳이라고. Тийм л хүмүүсийн цуглаан гэж ойлгодог. 근데 보셔요. Гэтэ хараарай. 이 사람을 한번 보십시오. За энэ хүнийг 이 харъя. 사람이 누구냐면 미국의 초대 대통령이었던 조지 워싱턴이라는 За 사람입니다. энэ хүн хинбэ гэхээр Америкийн анхны ерөнхийлөгч Жорж Вашингтон. 예, 이 사람은 철저하게 성경을 믿고 하나님 믿는 사람이에요. Энэ хүн Библиэд бүрэн итгэдэг, бурханд 이тгэдэг хүн. 예, 성경 없이 하나님 나라 다스릴 수 없다고 돼 있잖아요. Библигүйгээр улс орныг захирах боломжгүй гэж хэлсэн 못 хүн. 배워서 이렇게 이야기를 하겠습니까? Боловсралгүйдээ энэ хүн ингэж хэлэх үү? 이 사람은 미국 사람들이 가장 존경한다는 16대 대통령이었던 아브라함 링컨입니다. За энэ хүн бол Америкчуудын хамгийн их хүндэлж авдаг хүн 16 дахь ерөнхийлөгч нь байсан Абрахам Линкольн. 이 사람이요 하나님 주신 가장 큰 선물이 뭐냐 성경이라고 이야기를 하는 거예요. Энэ хүн ч гэсэн Бурхны хүндрэлтэнд өгсөн хамгийн үнэтэй бэлгэн юу вэ? Тэр бол Библи юм аа. гэж 항상 хэлсэн. 성경을 가지고 있고 하나님께 기도했던 사람입니다. Энэ хүн ямагт Библийг авч явдаг байсан, Бурхан залбирдаг байсан хүн. 못 배웠기 때문에 Боловсралгүйдээ юу? 어리석어서 그렇습니까? Мунхагтаа юу? 아닙니다, 여러분. Үгүй ээ. 자, 그리고 이 사람 한번 보셔요. За тэгвэл энэ хүнийг хараарай. 이 사과가 떨어지는 사과를 이렇게 떨어진 사과를 받고 있잖아요. За яг унсан альмыг хараад 이 사람 누굴 것 같습니까? за тэгэхээр энэ хүн хэн блэ? 어떻게 하셨습니까? Та бүхэн яаж мэдж байгаа юм бэ? 뭐 사과 떨어지면 다 유턴입니까? Айлан унахыг харсан л гэвэл Ньютон байд юм уу? 예. 우리는 사과가 떨어지면요, 야 저거 빨리 주워 먹어야겠다 그 생각하잖아요. Бид нар бол явж байгаад айлан унсан бахмал хүй хурдхан аваад идчихээ л гэж бодно тийм 그죠? ээ. 근데 이 사람은 그걸 딱 보면서 이게 왜 떨어질까? Гэтэл энэ хүн болохоор унахыг нь хараад яагаад унаж байгаа юм бол? 만류 인력의 법칙을 발견한 Гэт 사람이죠. таталцлын хуулийг нээсэн хүн. 예, 현대과학의 아버지라고 이야기를 합니다. Тэгэхээр одоогийн шинжлэх ухааны эцэг нь гэж 예, нэрлэгддэг. 이 사람이 하나님을 믿는 사람이라는 거 Энэ 아시죠? хүн ч гэсэн бурханд итгэдэг хүн гэдгийг та бүхэн мэдв үү? 수많은 과학적인 발견을 했잖아요. Асар олон шинжлэх ухааны нээлтүүдийг гаргасан хүн. 근데 이 사람이 이렇게 유명한 이야기를 합니다. Гэхдээ энэ хүн ийм алдартай үгийг хэлсэн 내가 байдаг. 발견한 것은 모래사장에서 조개 껍질 하나를 발견한 것과 같다. Миний олж илрүүлсэн зүйлс үнэндээ элсэн зүйлөөсний ганц хисаал олсонтой адил юм аа. 하나님이 만들어 놓으신 많은 것 중에서 겨우 조개 껍데기 하나 발견한 거라고. Тэгэхээр бурхны бүтээж гисэн асар олон зүйлсээс би ганц хисааны хальс шиг хэмжээний имийг нь л олж гаргасан хүн. 이 사람은 훌륭한 과학자지만 하나님을 믿는 사람, 성경을 믿는 사람입니다. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө алдартай шинжлэх ухаанч хүн боловч бурханд итгэдэг, Библиэд 이тгэдэг хүн. 그 옆에 사람 이름이 나와 있죠. За хажуу дахь хүнийх нь нэр нь бол доорн бичигдсэн байна тийм ээ. 내가 분노 갈릴레오 갈릴레입니다. Галилей байна тийм ээ. 그죠? Тийм үү? 예. 망원경을 만든 사람이잖아요. Одоо нөгөө дуран гаргасан 예. хүн тийм ээ. 지구가 태양 주위를 돌고 있다는 걸 최초로 이야기한 사람입니다. Дэлхий нарны аймгийг нарыг ингэж тойрж байна гэдгийг хамгийн анх нээсэн хүн. 예. 이 사람도 하나님 믿는 사람이잖아요. Энэ хүн ч гэсэн бурханд итгэдэг. 예. 그래서 이 사람도 아주 유명한 이야기를 하죠. Тэгэд энэ хүн ч гэсэн хэлсэн энэ хүний хэлсэн алдартай үг байдаг. 하나님이 사람에게 두 권의 교과서를 주셨다. 하나님을 알 수 있는 두 권의 책을 주셨는데 Бурхан хүн төрлөختөнд өөрийнх нь тухай мэдэж болох хоёр сурах бичгийг өгжээ. 하나는 성경, Эхнийх нь Библи, 하나는 자연이라고 했습니다. хоёр дахь нь байгаль юм байна гэсэн. 그러니까 자연을 연구해 보면 하나님을 믿을 수 있다 그렇게 이야기를 한 거예요. Тэгэхээр байгалыг судлаад үзэхдээ бурханд итгэх боломжтой гэж энэ эрдэмтэн хэлсэн. 자, 또 한 사람 소개해 보죠. За бас нэг хүнийг танилцуулъя. 이 사람 누구냐면요. За энэ хүн хэн бэ гэхээр 파스칼이라는 프랑스의 수학자입니다. за Францын одоо математикийн ухааны эрдэмтэн Паскаль гэх хүн байна. 이 사람 아주 유명한 사람이죠. Энэ хүн ч гэсэн их алдартай тийм үстэй. 이 사람도 성경을 믿고 하나님을 믿는 사람입니다. Энэ хүн ч гэсэн Библиэд итгэдэг, бурханд итгэдэг хүн. 예. 이 사람이 했던 유명한 말 중에 이런 말이 있습니다. Энэ хүний хэлсэн 알дартай үгс дотор ийм үг байдаг. 여기 보셔요. За нааш хараарай. 하나님 믿는 사람인데요. За энэ хүн өөрөө бурханд итгэдэг хүн. 사람의 마음 속에는 빈 공간이 하나 있습니다. Хүн бүрийн зүрх сэтгэлд нэг хоосон орон зай байдаг. 예.
근데 이것은 그 무엇으로도 채워지지가 않습니다. Гэхдээ энэ хоосон орон зай юугаарч дүүрдэггүй. 예, 돈으로도 Мөнгөөрч дүүрдэггүй. 좋은 집으로도 Сайхан байр байшингаарч 그 무엇으로도 이 공간은 채워지지가 않습니다. юуж байлаагээ тэр хоосон зай дүүргэж чаддаггүй. 사람 속에 있는 이 공간은 사람이 하나님을 만나야지만 채워집니다. 그런 유명한 이야기를 합니다. Харин хүний дотор байдаг энэ хоосон орон зай тухайн хүн бурхантай уулзаж байж л дүүрдэгэ гэж хэлсэн тийм. 여러분 우리 마음 속에 공간이 있잖아요. бидний зүрх сэтгэл дотор ч гэсэн ийм хоосон зай байдаг тийм 예, ээ. 돈으로 채워보고 세상의 많은 것들을 채워보려고 합니다. Мөнгөөр ч юм уу энэ ертөнцийн ямар нэгэн зүйлсээр бид нар дүүргэх гэж оролддог. 근데 저 공간은 하나님을 만나야지만 채워집니다. Гэтэл үнэндээ энэ орон зай бурхантай учирж байж л дүүрдэг орон зай. 예. 여러분 어리석어서 성경을 믿는 게 아닙니다. Мунхагтай хүн Библиэд итгэдэм биш шүү. 이 사람은 잘 아시죠? За энэ хүнийг бол та бүхэн танина. 예, 미국의 전 대통령이었습니다. Америкийн өмнөх одоо ерөнхийлөгч. 이 사람은 지금 미국 대통령이잖아요. За энэ хүн бол одоогийн Америкийн ерөнхийлөгч. 대통령 선서할 때 책위에서 손을 얹어놓고 있죠. Америкийн ерөнхийлөгч тангаргаа өргөхдөө номон дээр гараа тавиад тангаргаа өргөдөг. 보통의 나라들은 다 자기 나라의 헌법 위에 법전 위에 손을 얹고 선서를 합니다. Бусад улс орнууд бол ерөнхийлөгч нь үндсэн хууль дээр улсынхаа үндсэн хууль дээр гараа тавиад тангаргаа өргөдөг. 예, 몽골도 그렇죠. Монгол ч гэсэн тэгдэг үстэй. 근데 미국은 성경 위에 손 얹고 대통령 선서합니다. Харин Америкт болохоор Библи дээр гараа тавиад ерөнхийлөгчийн тангаргаа өргөдөг. 예, 자기 나라에 법전이 있어도 Өөрийнх нь улсад үндсэн хууль нь мэдээж байгаа. 그 법전이 아니라 성경 위에 손 얹고 대통령 선서하는 거예요. Гэхдээ үндсэн хууль дээрээ биш Библи дээр гараа тавиад ерөнхийлөгчийн тангаргаа өргөдөг. 왜요? Яагаад? 어리석은 사람들이 믿는 책이라서 그러겠습니까? Мунхаг хүмүүсийн итгэдэг ном болохоор нь тэгдэм үү? 아니죠. Үгүй 예, ээ. 하나님 말씀이기 때문에 그렇습니다. Бурхны үг учраас тэр. 예,